Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3. Estamos aquí en la serie Next Gen. Bueno, vamos a continuar. Ya nos queda poquito para terminar Novigrado. Ahí tenéis un pequeñito resumen. Ya hemos encontrado a Jaskier y estamos ayudándole a terminar de... Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits and cornered by the temple guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? Estamos terminando de ayudarle a... pues a montar su cabaret, ¿no? Ya sabéis que... heredó el Romero y Tomillo, ¿vale? Vale, aquí tenía yo una carrera con el sacabuche, que teníamos la misión esta de la que ayer bueno, ya porque me dio la cabeza y me fui. Pero la repetí 4 veces o 5, no sé, y me salía mal. Bueno, la voy a hacer otra vez, ¿vale? Voy a hacer una vez y si sale mal le den por culo. Tengo que mirarlo en la guía, tío. A ver. Vale, ¿qué es el palio? Mientras voy mirando. A ver. The Palio's a race held at night in the city streets. Used to be every district sponsored a competitor. Things are different now. You're gonna race jockeys put forward by Bedlam and Reuven. Coño, ¿cómo se llaman estas? Vale, me apunto. Fine, I'll race. Lovely, colour me thrilled. Just don't bloody let me down, because I'm about to bet a small fortune. Coño, esta es la de los caballos. Go prepare. Drink Carrera, el some derbi en memoria del gran chamomile. Erasmus Begelbad. Es esta, ¿no? Ah, pues me dan una carta, ¿sabes? Tengo que lograr hacer esto, como sea, gente. Take your positions and get the fuck going. Giddy up. Vamos a ver si me sale la puta carrera esta, tío. Es que aquí los indicadores no van bien. En el mapa, quiero decir. ¿Veis? Es que hay como 2 caminos, ¿puede ser? O yo es que me he confundido ya, tío. No entiendo esto. Voy bien, ¿no? ¿Gente? No sé, tío. Es que como me indica para... Hostia. Ahí me he confundido ya. Ya la he cagado. Nada, si te confundes te saca directamente. Vale. Si te confundes te saca directamente. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the temple guard. With the help of our Ah, no, lo de la carta era antes, ya me la han dado. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits and cornered by the temple guard, she had disappeared in a flash of light and a... Bueno, es simplemente un premio, ¿eh? 700 coronas, que es bastante, y antiojeras de carreras. O sea que tampoco es algo del otro mundo, ¿vale? Pero bueno, no sé, es que no sé por qué no puedo lograr la misión bien, tío. The Palio is above all a race of honor. The winner doesn't just win a reward, he earns our respect as well. So, take your positions and get the fuck going. Es que aquí al empezar parece como que puedes ir a la izquierda. Fijaos en el mapa. Voy a ir a la izquierda. Aquí. Por aquí. ¿Veis? Yo creo que hay 2 caminos. ¿O qué, tío? No sé, tío. Esta es la primera vez que cojo este camino. ¿Ves? Aquí ya me he confundido, ¿verdad? ¿O no? No sé, tío. Es que no lo sé, tío. No, van detrás de mí. O sea que... por aquí. Van detrás de mí, gente. Va, recupera vigor.
es el final ya, ¿no? ¿O qué? Sí. Ah, ahí me he ido yo. Ahí me he ido yo. ¿Veis? Ahí me he ido, ¿a que sí? Me he ido, ¿no? Sí, me he ido. Vale, es que creo que sí que lo he hecho bien. Pero ya me he ido demasiado a la izquierda. Creo que ahí, justo ahí, podía seguir entre medio. Hola, Lige, buenos días. Soy un camino de la victoria. Tócate los huevos. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pasa que me tengo que tragar toda la intro esta, tío. Cada vez que cargo. Cornered by the temple guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Todo por unas anteojeras, que no valen para nada. Las anteojeras son para el pánico, nada más. Bueno, 700 coronas, no está mal. Y la honra. ¿Eh? Vamos a ver si lo hacemos bien, gente. Es que... Vale, no está la guía en el... O sea, la guía del minimapa. O sea, la guía que te suelen poner en las carreras. ¿Vale? Pero sí que te pone las banderitas. ¿No te das cuenta que te pone las banderitas? Vale, ahora me voy para ir para la izquierda. Porque por aquí también se puede ir, ¿veis? Vale. A ver, aquí. Por aquí. Por aquí. Quietor. Vamos a ir por aquí. ¿Veis ahí? Pues había un camino a la derecha, tío. Pero bueno, ahora me ha rectificado el GPS. A ver. Ay, Dios. Por aquí, por aquí. Vale, aquí tengo que tirar exactamente por aquí, tío. Por aquí. Vale, ahora sigo la carrera. Es que, claro, aquí me sacaba siempre de la puta carrera, tío. ¿Sabes? Aquí me sacaba siempre de la puta carrera, gente. Va, sigue. A ver aquí, tío. Uy. Va, si quedaba aquí un montón de carrera. Vale. Ahora sí que estamos terminando, ¿no? ¿O no? No sé, tío. Sí, no. Todavía queda, ¿eh? Dale. Arranca. Esta carrera es enorme. Hemos terminado, ¿no? Ah, hostias. Ese es Sergio Philip, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí, ¿no? Hombre, ahora sí, tío. Vale. Hacíamos algo mal que... Por donde me iba, tío, con el cruce ese, siempre me la tiraba para atrás la carrera, tío. Es que apurar más las frenadas y rapar más en las curvas. 700 coronas, vale. Y las anteojeras de carrera. Es una cagada esa misión. Yo la he tenido que hacer como 3 veces. Si la acabo... esta es la 6ª vez, creo que la repito. Ahora sí, tío. Ahora sí que me la ha dado. Me cago en 10, tío. Me estaba volviendo loco con esta misión. Bueno, ya está. Vamos con el cagaré. Vamos, estamos al lado. Bueno, da igual. Ay, señor. Quita, coño. Asqueroso. Vale, esto parece que está bien, ¿no? Oh, yeah. Ahí están los dos. Voy a ver si tengo algo por aquí. Creo que no.
Ah, bueno, sí, la espada Roma esta. La voy a guardar. Bueno, ya que estamos, saqueamos. Hay cositas nuevas. Hola, Dudu. How are things, Dudu? So, I suppose. Might have been days in the past when I'd have said, wonderful. But I can't complain. I'm in one piece, not bound to a stake atop a pyre. ¿No preferirías irte? Ever considered leaving? Forgetting Novigrad altogether? What for? To pass from the frying pan into the fire? The war's not yet crept here. Famine's not kicked at our door. Not that the future's looking rosy. But you don't have to be human. Maybe you could try something else. I've assumed many Robando con todo forms descaro, over the hombre. years, Faltaba and in más. spite of all, life as a human has proven most interesting. After all, you humans rule the world. Yo es que en la carrera, en la primera salí para cualquier lado y la segunda me frené antes de la llegada pensando que había llegado. Yo es que me pasaba igual. ¿Qué se siente al ser Caleb Menge? Es verdad que al final tiene que sustituirlo. It's a brilliant impersonation. Don't remind me. I'm rather disgusted. Come on, he wasn't all out terrible. You understand nothing. A doctor assumes more than a man's external appearance. Uf, I've qué asco. heard what a Era un scoundrel hijo de la gran knocking perra. about in his head. Once I became him, not an hour passed before I felt the Voy a urge estar muy to poquito, break ¿eh? the sorceress's Una hora, fingers. no llega a una hora. After two, Una hora. I Ya caught está. myself lusting to impale Me someone, tengo que ir and luego. immediately Luego a la tarde ya after sí. that, A la tarde le damos caña. the paranoid fear of a Doppler conspiracy. Vale, solías tener riquezas. ¿Qué ha pasado? Dudu, tell me. The halfling Biberveld goes from being a prosperous merchant to being a pauper. How? Prefer the long version or the short? Short, please. The war. I was under the impression merchants grow Ese fat on Bricky, wars. muchísimas gracias por la suscripción. Grande. 7 mesecitos ya. Muchas gracias por el apoyo. Grande, grande, grande. Me alegra un montón ahí el apoyo al canal. Muchas gracias, de verdad. Ay. Me alegra mucho de que muchos de vosotros estáis siendo bastante fieles ahí todos los meses ahí. Y eso te agradece, la verdad. Para un canal tan pequeñito como este, pues la verdad que se agradece un montón. Oh, those bigots haven't the cunning to strip me of this mask. Well, well. See, the crew's been hard at work. Not bad. I love it. Especially the, accoutrements on the wall. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. El camaleón lo han puesto al final, ¿no? ¿Ya no se llama Romero y Tomillo? Never mentioned wanting to change the name. Rosemary and Thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. ¿Y la coreografía? What about choreography? Prepared anything special for the opening? We haven't. But Polly has. She's priceless. Came in and brought the girls in line before I could say knickers. Premier will have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. Esto es un error que tienen muchos juegos. El Skyrim, que creo que lo tenía también. Pero si os dais cuenta, cuando está lloviendo, aunque estemos en interiores, salen todos mojados. Tío, no entiendo el porqué. ¿Cuándo es la gran inauguración? Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Thanks for everything. Don't mention it. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? Es la gomina, ¿no? El pelo Bye. mojado. Y está sudando, ¿no? También, ¿no?
Venga, con mucho gusto. Why not? That's my boy. That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking, He's all right. and she say anything about me? Sí, me dijo que estabas gordo y olías mal. Alabó tu forma de razonar. No lo recuerdo por qué lo pregunto. Venga, vamos a decirle la verdad y ya está. She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Ugh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy? Who do you think I am? She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! Priscilla, she's What? Speak, man. Había algo que no me cuadraba. badly hurt. Been attacked. They took her to Valmerius Hospital. Claro. Attacked? Digo, yo, es que yo me acordaba de lo de Priscila, que la atacaban, pero no me acordaba cuándo. Digo, no sé cuándo va a ser eso. Esto es una gran putada. Priscilla. Le dejan la cara hecha un Cristo, tío. I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Mira, Beg your tío. pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Vale. Este es el que tenía algunas misiones de secundarias, creo, ¿no? Tenía alguna misión secundaria. A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. Así que esto no fue ni un robo ni un ataque normal. So this was no ordinary attack, no robbery. Clearly not. It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him and kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Vale, eso supone un riesgo para ti. Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well, and I assure you I can take care of it. Esto es una cosa que no me gustó mucho, tío, porque... Joder. Harder to back up. ¿Por qué tú vienes a hacerle esta a Priscila, pobrecita? Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morningstar, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. I know what I'm doing, and I wish to help. ¿Puedo entrar en el depósito? Think they'll let me into the morgue?
By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers. Travel them often, Doctor? As often as required for, the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? El fallo más grande de este juego es ni permitir cepillarte a la oniromántica Corinthia. Qué cabrones soy. Ready and intrigued. Ya que te pones a cualquiera, ¿no? Joder. Bastante, que tiene bastantes romances, ¿eh? Puedes tener bastantes. Con muchas. Aparte, sin contar las señoritas de compañía. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temple guard to enter the sewers, alas, to no avail. So I took matters into my own hands. At no charge. You damned idealists, ruining the market for us. Coño. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. A ver. Armas mejoradas, aceite para vampiros. Tenemos aquí. Vamos a ponernos esto, la fruta seca. Vale. Espera, que no he terminado. Y vamos a ponernos aquí un poquito de necrófagos. No veo. But of course. Yes? What is it? Hey! Help! Help! Coño, una chucha. ¿Hostia? ¡Hija de puta! A pastar, amiga. Saca la espada, gilipollas. ¿He venido o qué, tío? Where to now? Up? Yes, it's not far now. Priscilla. How's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal. It's her voice. Sus heridas se curan, pero me preocupa su voz. Ah, o sea que el rostro al final se le quedará bien, ¿no? Enough to strip her of the will to live. Pero la putada es que bueno, la dejan hecha mierda. Only your friend Dandelion can be of help. Hijos de puta. Epa. Ir grabando por si acaso. O sea que muran por aquí y tengamos que repetirlo todo. Take the ladder.
This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Una aventura con Zoltan, ¿te imaginas? Someone might disturb us. The Geralt for example. va a ser que no, Geralt es muy hetero. Very well. We seek the corpse of a broken woodcarver. ¿Y esta puerta? Echamos un vistazo. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Ah, pues hemos entrado a la misión I directamente. trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? Vamos a ver la cabeza. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Vale, examinemos las cuencas. Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. Dios. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Vamos a mirar la boca. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. Le han cortado la laringe, tío. See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Vale, veamos alguna otra cosa. El torso. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Vale, a ver la herida del pecho. Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Vale, a ver la cicatriz. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision. But the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Abre el abdomen. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. Vale, otra cosa mariposa. Las manos. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience? Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. Las piernas. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket.
Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. Mm-hmm. And a different sense of humor. Vale, los genitales. His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. Ya veremos. We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Muy bien, ya sé lo suficiente. All right. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. Vale, ha sido un asesinato ritual, ha sido un castigo, no hay motivo, el asesino está loco, prefiero no compartir mis conclusiones. Un asesinato ritual. It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. A fire eternal. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. ¿Acaso os conocéis? You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. ¿Dónde se encontró el cadáver del carpintero? Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirates was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Vale, yo estaba saqueando el lugar. No me dejan saquear ahora. I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Joaquin. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. Oye, ¿por qué tu farol se ve de puta madre y el mío se ve horrible? El farol nuestro se ve horrible. ¿Veis el farol que lleva? Tenemos uno igual, pero las texturas no van. Podrías haberme dicho que conocías al forense. ¿Quién es Nathaniel? Nathaniel. Who is he? A scoundrel. A rogue. Like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Podrías haberme dicho que conocías al forense, maldito. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him. Thus I avoid him. I've said enough on the subject.
Bueno, no voy a obligarte a hablar. Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. Que está bien, porque este tiene su historia con el otro, o sea, luego creo que te la cuenta. Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. Espero que no me haya dejado por aquí ningún pergamino. I must return there. Porque este primero intentó explorar una zona y yo me metí en la otra. No creo, ¿no? No puedo volver. Uber Rage. Pecados carnales. A ver. Ah, vale, este es el forense. Una oleada de asesinatos desde motivo religioso o racial arrasó Novigrado en la primavera de 1272, época en la que Hubert Reg trabajaba como forense del depósito de cadáveres de la ciudad. Tantos crímenes suponían mucho trabajo y para colmo tenía que soportar el acoso de su antipático superior, el reverendo Nathaniel. Por tanto, no es de extrañar que a Geralt le pareciese desagradable y sarcástico en su primer encuentro. Además, estaba claro que había mal ambiente entre Joachim von Gratz y él, hecho que no ayudó a mejorar la ya de por sí tensa atmósfera del depósito. Sin embargo, tras conocer el motivo de la visita inesperada de Geralt, Hubert dejó claro a Geralt y Joachim que podían contar con su ayuda. Irina, vale, bueno, esto ya sabemos quién es, ya hemos leído de ella. Joachim. Conocemos a Joachim, cirujano jefe del hospital de Vilmerius, en circunstancias poco afortunadas. Mi Priscilla había sufrido un ataque y el médico curó sus heridas. Reconozco que me puse tan nervioso que apenas recuerdo aquel primer encuentro, tan solo que me pareció un cirujano tranquilo y con mucha información sobre los asesinatos anteriores, ofreciéndose incluso a ayudarnos en la investigación. El cirujano parecía saber lo que era la violencia, porque lució una impresionante cicatriz digna de un veterano de Brena. Geralt también reparó en que von Gratz parecía un experto en moverse por las cloacas y luchar contra los monstruos que las habitaban. Resultaba obvio que Joachim no tenía en alta estima al forense de la ciudad, Hubert Reg, que se encontró inesperadamente con Geralt y el médico en el depósito de cadáveres. Nathaniel Pastodi, el reverendo Nathaniel, supervisor del depósito de cadáveres de la ciudad y clérigo del fuego eterno, era un hombre de una gran vileza y un tormentoso pasado. Antes de vestir los hábitos había trabajado durante años como torturador en la ciudad. Cuesta trabajo encontrar peor candidato para ser clérigo que a un antiguo verdugo, pero como suele decirse, todo es posible en Novigrado. Thaler, este es nuestro amigo, el espía redaniano. Vale. Pecados carnales. Oh yeah. Vale, creo que era aquí, ¿no? Donde estábamos, sí. A ver si no nos hemos dejado nada. El susurrador de caballos. Yo no entiendo por qué. ¿Cojones? Se repiten tanto los libros, chicos. Hazlo guay. Pon un logro, por ejemplo, para encontrar todos los libros. Y que solo haya un libro de cada uno, ¿no? Que no estén repetidos, vaya. Luego los puedes vender, pero... Ahora... Ah, mira. Mira, aquí habían cositas. No diagramas, pero bueno. Bueno, había whisky temeria. Aquí está Hubert. A ver si puedo hablar con él. Ahora no. Nathaniel had few questions. Any more might have meant trouble. Vale. Serious trouble. Vale, serious trouble. Oh yeah, bitch. Vale, y está por donde me he metido, ¿no? Sí, pues ya estaría. Ahora ya sí que está saqueado. Let's go. Vale, usa tus sentidos de brujo para investigar el callejón donde fue atacada Priscilla. Examina el lugar donde murió el carpintero con tus sentidos de brujo. Encuentra a Ostas
El recolector de cadáveres. A ver, ¿cuál está más cerca? Esto. Armed ruffians in town. Looking to make some coin too, hey? Help, save me. I'm dying. Vale, estamos cerca. Debe ser por aquí dentro. A ver. Aquí, ¿no? Begun, or I'll set me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid much, lie down. Come on, go on in. Slowly now, this to bite you. Unas criaturas encantadoras. Charming as beasts go. You daft? Even I'm scared of them. The better back and dog than an evil man at your door. Got someone particular in mind? Sure as shite. Bugger who did Fabian in. As soon as they'd hauled his corpse off, I run to a meet or raise his fighting dogs. What these 2 mutts? Cost me a chunk of change. I sleep sound at least. Vale, ¿quién eres? So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? ¿Sabes algo sobre el asesino? Tell me what you know about the murder, in order, in detail. It was like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered around the blaze. I found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claim not to. But even if they had, they'd not have helped. The Novigrad folk give bleeding orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. Take care of some dwarf. Vale, ¿y tu hermano tenía algún enemigo? Your brother have any enemies? Anyone dislike him? Threaten him, maybe? 'Twas Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf, craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag," and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her, this dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her pont said a fever took her. Vale. Voy a investigar. Fine. We've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una pira, esto, manchas de sangre. A ver... Murderer dragged something heavy. Statues. Or a corpse. A ver, la pira, por favor. ¿Por qué no me sale la pira para inspeccionarla? No me sale, tío. A ver. Ah, no me sale para examinarla, no sé por qué. Aquí una nota. Sermón de un ciudadano preocupado.
Vale, recordad, buenas gentes, que el fuego puede ser a la vez una bendición y una maldición. El fuego puede calentar con su llama, el fuego puede cocinar nuestros alimentos, el fuego puede apartar los horrores de la oscuridad, pero el fuego también puede quemar, consumir e incinerar. Es por ello que debemos vivir en armonía con el fuego eterno y sus dictados. Quien no preste atención a sus enseñanzas, quien viva de espaldas a ellas, quien se burle de él, perderá la vida entre sus llamas. Tomad en serio mis consejos, buenas gentes, o recogeréis los frutos de vuestros actos. Un ciudadano preocupado. Ok. A ver, chucho. Déjame. Que quiero lo que hay en esta caja. Dámelo. Que es mío. It's mine. ¿Por qué no me lo da, tío? Me cago en todo. Ay. Nada. Fuera. Fine. Ah, bueno, ábreme la carpintería. Espérate. Need to look around. Be my guest. Just... A ver. ¿Qué cojones no puedo coger esto? Y no puedo inspeccionar esto. Bueno, no me deja, gente. Esto está cerrado, ¿no? Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. Vale, y esto sigue igual, tío. No entiendo. Bueno. Vale, me marca aquí, tío. ¿Veis? Me marca en el minimapa una lupita que es esto. Pero no me sale, tío. Es como si estuviese bugueado. No sé, vamos a investigar esto. El taller del carpintero. Eyes. Humanoid. Completely rotten. Ojos podridos. Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Aquí hay un olor. Formaldehyde. El formaldehído. Used it. More blood stains, but not near enough to say he bled to death. Unless somebody got rid of the blood, left a few stains behind. Nothing interesting here. Vale, pero aquí estaba el olor. Se ha ido. Estará fuera ahora, ¿no? ¿O qué? Vale, esto la pira ya no pasa nada. Vale, pero me había salido un olor. Bueno, voy a seguir los puntos y ya está. No, pero es que esto no es. ¿Pero esto qué es? ¿Me lo ha dejado ya claro esto? Sí, me lo ha dado como que está hecho, pero no entiendo nada. Había como para rastrear un olor. El recolector de cadáveres. Priscila, vamos a hacerlo de Priscila primero. Es aquí. Hey, handsome. Quita, coño. Yo te voy a robar. Campeón. Vale, es allí. Ah, ahí está el olor, ¿veis? A brazier. This time of year? How am I to know? Watch him, see what he does. ¿Qué hace ese? Hostia, que le hemos robado a los... ¿Qué dices? ¿Qué haces? Ah, que no puedo hacer eso. Esto es parte de la misión. No puede ser.
Sí, no me deja sacar ni las espadas ni hacer ningún... ninguna señal ni nada. Joder, me van a reventar así, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno. Joder. Así, eso no vale, tío. De uno en uno, cabrones. Venga, capullo. Shut up and fight. Think you'll gut me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down, I'm not gonna hurt you. Vale, aparte la misión esto. Me pensaba que era porque les habíamos robado algo. Why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. Almost did her in the whole sun. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know. Vale, Priscilla y tú sois amigas. You and Priscilla friends? Friends? Hola, Katin Games, ¿qué tal? ¿En qué gráficos está, compadre? Al máximo. It mattered. I was looking to give her pouring. Ultra Plus. Pick up a decent trade. But none would take me. Pero sin el ray Not as a tracing. washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. Si pongo el ray tracing se va a la mierda. Priscilla, Todo. she was different. Agreed to put me in her play, you see. Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about Bueno, the y eternal vosotros fire. no lo estáis viendo bien como yo. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Luego, si os interesa verlo mejor, yo lo estoy grabando a 1440, 60 FPS. Y lo subo a YouTube. Or so I tell myself. Estoy subiendo la serie a YouTube en buena calidad. Porque aquí vosotros lo estáis viendo a 936, 50. Priscilla no fue la última víctima, lo sabías, ¿verdad? Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Mi canal de YouTube es Foforiel, pues si lo queréis buscar. This didn't start yesterday. Igual que este, Others have se died llama igual. like this Lo before. vais a encontrar fácil. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. Vale, muchas gracias, señorita. Take care now. I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally, we'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. Oh, my head's ringing. Watching. Vale. Aquí, pues mira, está puesto... a ver, en pantalla lo tengo a 1440. Y aquí en gráfico, pues está todo al máximo, pero sin trazado de rayos. Si pongo el trazado de rayos se me va a la mierda. Está mal implementado. Y bueno, hay mucha gente que se quejó de esto. Incluso gente con tarjetas Nvidia de las nuevas y todo, que no, es que pierdes un 70% de rendimiento. Una barbaridad. Es que es una barbaridad. 3/4 del rendimiento. Vale. Ah, mira, aquí estaba en bajo esto. Bueno, lo dejaré en bajo, pues estaba bien así. Vale. Oclusión ambiental, tal. Bueno, quitar el desenfoque de movimiento que no me gusta y está todo activado. Y luego el pelo a tope. Y todo lo demás tiene como un plus, ¿ves? Esto era antes del parche y luego pues les han metido un plus a todo. Novigrad's not your stomping ground. A brazier. This time of year? A brazier. No, coño. This time of year? Aquí no hay otra cosa. Pues estoy donde hay dos cosas, ¿no? Esta.
Es I know that smell. en formaldehído. Vale, aquí más sangre. Human. Priscilla's. Ah, me tengo que ir ahora mismo, joder. Bueno, esta tarde le daremos caña. Sermón de un ciudadano preocupado. Este debe ser el mismo. Sí. Aquí una pisada. Man's footprint. The murderer's maybe. Weight on his heel. Took a step back. Vale. Wendy sin libidos. Cuidado con ella. Vale, nada, iba a contarte lo que ha pasado, pero... Take care now. Ya estaría. Vale, eso me queda encontrar a Eustat. Ah, humans. Look at that, just look. The folk in this city, the racial hygienes of yours. So, how'd it go with this thing? Lo bueno ahora es que tenemos también la cámara esta, pues... La cámara al hombro, por así decirlo, ¿no? Más cerca. Que se puede quitar, vale. Podéis ponerlo para el combate, para... Bueno, así, para el combate. Y había algo más que era. Era... a ver, distancia de cámara de exploración, cámara en combate y a caballo, vale. Y a caballo también lo puedes poner cerca o normal. O el original, por así decirlo. Así me parece mejor. Porque lo veis todo más de cerca, está guay. Hello, Geralt. Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. Vale. No. Oh, fuck. Uy, esta carnicería, tío. ¿Qué pasa aquí? Vale, pero ¿dónde está el forense? Habla con Eustace. Habla con el forense. Ah, vale. ¿Pero dónde está Eustace? Bloody bum. Me sale que está aquí, que es el cadáver. Ah, está aquí. Es este. You Eustace, the corpse collector? Ah, es el recolector de cadáveres. How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue. Fabian. Oh, yeah, I remember. No eyes, no heart. One of them, right? No purse neither, as I recall. ¿Has recogido otros cadáveres con heridas similares? One of them. So there have been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One went so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. Slippery sow, they called her, on account of her. Some things are best left unsaid. What happened to the pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? Actually, never mind. Another thing that's best left unsaid. ¿Lo registraste? You searched Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets. Made sure nothing went to waste. I call a spade. You rob corpses. And I call a prick. It's none of your fucking concern. What, you tax collector? Piss off, mutant. Tía. Vale, dime qué había en sus putos bolsillos, capullo. Talk. What did you find on him? As you wish. Triflings, baubles, glass-beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing and sell it as new. That's human skin. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. Madre mía, se está ganando una hostia. Golpearlo. Te está ganando una hostia, tío. Me cago en la madre que te parió. What was that for?
Gañán. Inútil. Ay, Dios mío. ¿Dónde está este? Welcome, Master Witcher. Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. A ver, Von Gratz y tú nos lleváis muy bien. ¿Por qué? By the way, you and Von Gratz don't exactly get along. Why is that? I had him sent to prison. You see, Joachim led the student protests in 1242, a senseless and brutal revolt. People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear with surgical precision. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue. Su alumno. Parece al revés, hostia. Si este parece más joven, ¿no? Bueno, será porque el otro tiene canas. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. Pareces un poco joven para ser maestro de Von Gratz. How old's Von Gratz? 50? 60? 53, I believe. Why do you ask? You look a little young to have been his teacher. Not surprising. For years, I've lived in the cold and dark, breathing the vapors of embalming fluids. In short, working with corpses extends one's life. Amusing, is it not? Vale, pero no me ha respondido. ¿Quién es la víctima? Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenfurt Academy. Found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrines. Yeah, mortal sin in Novigrad. Vale, ¿no te llevas bien con Nathaniel? Not fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back with it to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. Hard to be fond of someone like that, wouldn't you agree? Vale, comencemos. Let's start. Venga, que me voy. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... Pergamino. What's this? Como el que encontramos. Parchment. Con el nombre de la víctima, tal vez. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Patricia Vegelbud. Do you know her? Sí. Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. Esto se pone interesante. Pero bueno, esto lo dejamos para Patricia Vegelbud, un ciudadano preocupado. Vale, lo vamos a dejar para la tarde, gente. Sí, porque me tengo que ir. Me quedan las 11, tío. Me voy echando, hostia, de ahí. Let's go. Una horita solo, pero bueno. Menos en nada, ¿no? ¿No dicen eso? Pues nada, al menú principal. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Y mañana nos vemos con el siguiente capítulo de The Witcher 3, gente. Un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.